ତମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରିଆ ସମାଜର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ 2026 ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ ତାଳମୁଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ବାଙ୍ଗ ସାହିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ସଭାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ। ତାହାର ପ୍ରଭୁ କିଏ କହିଲେ? ତାହାର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତାହାର ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। କଣଟା? ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବେଶ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ହଁ, କେତେ ବିଷୟରେ? ଅଳ୍ପ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତାପରେ ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଟା ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଆସିବ ତାର ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ବାବୁ ଆଉ କିଛି କର ନାହିଁ ହେଲା, ଆକୁ କିଛି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଦୁଇଟା ବିଷୟ। କୋଉଟା? ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ସେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅଳସ। ଏ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଯଦି ସାଇକେଲର ଦୁଇଟା ଚକା, ବାଇକର ଦୁଇଟା ଚକା ଥିବ, ସେମିତି କଣ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଜଣକ ବିନା ଜଣେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିବ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ଥିବ। ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଉତ୍ତମ ବି ହେବାର ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହେବାର ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁନୁ। ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛୁ କି? ଉତ୍ତମ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ଦେଖୁନୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଏରିଆ ସମାଜର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍ତମ ହେବୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ। ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କରିବେ, କେମିତି ରାଜ୍ୟ କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ସେ ରାଜା ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତ ଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଇଟା ଯଦି ଅଛି, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ
कर्मचारी मानक चाकरिया मानक मु कहवाई चाहे आजिर समय आपण जोठी भी जातु उत्तमता देखिए ना जदि जे उत्तम हेले ताको कौन बोली भावे बोकाटा बोली भावे ये बोका कोटू आसी एबे भी ये भल जीवन काटुची विश्वस्त कोटी विश्वस्तता अच्छे आम लिखला बेले खाली लिखि दौचु आप्लिकेशन तले योर फेथफुली की फुली ना फेथ अच्छी ना फेथफुली अच्छी किसी ना प्रभु आम को अनुग्रह करूँ कहीं आज आम विषय चिंता करने जाऊँ जदि आप देखिए द्वितीय विवरण तार 7 पर्व द्वितीय विवरण 7 पर्व तार 9 पद द्वितीय विवरण 7 पर्व 9 पद यह तू जानो जे सदा प्रभु तुम परमेश्वर केवल से परमेश्वर से विश्वसनीय परमेश्वर जो माने ताहाको प्रेम करती और ताहाको आज्ञा पालन करती सेमान को पक्षरे से सहस्र पुरुष पर्यंत नियम और दया रक्षा करती आम कौन देखुचु ये तू जानो जे सदा प्रभु तुम परमेश्वर केवल से परमेश्वर पृथ्वी रे सदा प्रभु ही परमेश्वर सदा प्रभु माने कौन सदा प्रभु माने आउ गोटे प्रभु अच्छी सादा प्रभु कि प्रभु सादा प्रभु माने कौनटा जहाँ लोक माने बनई सेटा सादा आउ जे मनुष्य मान को बनई से सदा प्रभु मनुष्य जहाज बनई पारिबो रॉकेट बनई पारिबो मोबाइल बनई पारिबो टीवी बनई पारिबो फ्रिज बनई पारिबो एटम बम बनई पारिबो हाँ जहाज बनई पारिबो प्रभु बनई पारिबो नहीं तो मनुष्य जहाँ को प्रभु बोली बनई सेटा सादा प्रभु माने कथा कही पारबे नहीं चली पारबो नहीं देखी पारबो नहीं खाई पारबो नहीं एबे गोटे बाहरी थिला जे भगवान आंब खाइबारु देह खराब हो गला बोले केते आंब 400 केजी आंब के खाइले तांको चिकित्सा के करुची डॉक्टर जाके टेस्ट करुची हार्ट बीट चालुची कि नहीं बोले औषध दूचे माने केते हास्यास्पद विषय माने ईश्वर को विषय मनुष्य ज्ञान केते सीमित अटे से मनुष्य ईश्वर को श्वास वायु दे पारिबो नहीं से आमको श्वास वायु देइछंती जे आमको श्वास वायु देइछंती जे आमको बनैछंती से सदा प्रभु अटंती आ मनुष्य जहाँ को बनैछि सेटा सादा प्रभु सादा प्रिय भाई बहन लिखा जाउछि ये तो जानो जे सदा प्रभु तुम परमेश्वर केवल से परमेश्वर से विश्वसनीय परमेश्वर आवर गॉड इज फेथफुल गॉड आमर प्रभु केमती प्रभु अटंती विश्वस्त प्रभु अटंती आ से कौन चाहती आमे भी विश्वस्त हेबु प्रतिटी विषय रे आमे परे परे ध्यान करबा आमे को विषय विश्वस्त हेबार अछि किंतु मन रखि थांतु आमको विश्वस्त हेबार अछि काहे कि विश्वस्त हेबार अछि जेतु आमर प्रभु विश्वस्त अटंती हालेलुया आमर प्रभु से विश्वस्त अटंती दाऊदंकर गीत जदि देखिबे दाऊदंकर दुख कौन गीत संहिता 12 पर्व 1 पद गीत संहिता 12 पर्व तार 1 पद प्रधान बाध्यकर निमंते समिनित स्वर रे दाऊदंकर गीत सदा प्रभु साहाଯ୍ୟ कर से कौन कर प्रभु आउरी किए साहाଯ୍ୟ करि परिबे नहीं आपना का साहाଯ୍ୟ करबार अछि सदा प्रभु
ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋପ ପାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋପ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଇବାର ଡେଞ୍ଜର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଦିନ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ 50 ଆସିଲେ, 50-40 ହେଇ ଆସିଲେ, 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଯଦି ଥିବେ ସେ ନଗରକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, 10 ଜଣ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ 10ରୁ କମିଯିବେ ସେ ନଗର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଇବାର ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଉଅଛି। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଉଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ହ୍ରାସ କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରିଆ ମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପାଇବେ ଆପଣ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 9 ବସିକି ଦରମା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯିବେ, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ନର୍ସ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ବସିଥିବେ। ଦିଦି ସାଇଲେନ୍ସ ସରିଗଲା ଦିଦି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାଢ଼ିଦିଅ ଦିଦି। ହଁ ଦେଖିବା, ରୁହ ଆସୁଛି ଯାଅ। ହଁ, ତାର ହୁକୁମ। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି? ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତ କୋଉଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତ? ଆମେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ପଇସା ଦେଇକରି ଜଳଖିଆ ଖାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ଭଲ ତେଲ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଭଲ ତେଲ ନାହିଁ, ଭଲ ମସଲା ନାହିଁ, ଭଲ ବେସନ ନାହିଁ। ମାନେ କୋଉଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପାଇବେନି? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଥିବ। ମିଟିଂ ସର୍ବା ଯାଏ କହୁଥିବେ ଜଣେ ଭାଇର ମୋବାଇଲ ହଜିଯାଇଛି, ଯଦି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚାଲି ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କି? ବାଇବଲ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା 36ତମ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଥିବ ସେଠି। ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୋବାଇଲ ତ କିଏ ପସନ୍ଦ ଏକା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୋବାଇଲ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଥିବ। ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବାଇବଲ ହଜିଯାଇଛି, କିଏ ନେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ଧରି ଡାକିଲେ, ଜଣେ ଲୋକର ବାଇବଲ ରହିଯାଇଛି, ଆସିକି ନିଅ, ଆସିବାଟା ନେଇ ପଳେଇଲା ସେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପାଇବେନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ କେମିତି ଥିଲା? ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିଭାଗରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲେ। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ଆମର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋର ସମୟରେ ଏଟା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅ ବୋଲିକରି ପୁରା ଦେଶ ସାରା ବିଦେଶରେ ମାନେ କୁହ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ କୋଉଠି ଥିବା କଥା? ବହି ଧରିକରି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଥିବା କଥା, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିବା କଥା, ପାଠ ପଢ଼ବାରେ ଥିବା କଥା। ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥାନ୍ତା, ସେ ନିଜେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି? କକରୋଚ। ତମ ନାଁ ଲେଖିବ, ବ୍ରାକେଟରେ ତୋର କକରୋଚ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। କକରୋଚ ଭୂୟାଁ, କକରୋଚ ଲେଖିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? କକରୋଚ ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କକରୋଚ ମଣ୍ଡଳ, କକରୋଚ ଶବର। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ,
आमे पुणी कॉकरोच कॉकरोच को आमर सौर भाषा कौन बोली कहबे के हाँ के ओटा नाटा नहीं कि कॉकरोच को कौन बोली कहबे के तुम ना लिखिब ब्रैकेट रे डकाना कौन के मैंने भाभी देखु मामूली लोक जदि के कही अलग कथा आम सीजेआई कहते सत ना नहीं जहाँ को आम न्यायमूर्ति बोली कहूँ से लोक ठार आम से माने विश्वस्तता नहीं केतबेल के बिक्री हो जना नहीं आम देश देखु आमर इलेक्शन कमिशनर चीफ इलेक्शन विषय मत विश्वस्तता बोली कहूना मैंने भाभी देखो मुझे कहीं कहूँ विश्वस्त थी पारती किंतु आमे विश्वस्त बोली भाभी पारूँ सत ना नहीं मनीष को छाड़ मेसीन भी विश्वस्त नहीं ईवीएम क्या भोट देले कुआड़े पलाऊँ थोड़े जड़े लोक पचारि क्या भोट देछ आज्ञा ईवीएम को देछि आज्ञा तार इच्छा तेणे क्या दौबे तेणे बोलছি से लोक मु क्या भोट देछि ईवीएम को देछि तार इच्छा से जा को इच्छा दौ बोली माने विश्वस्तता नहीं एटा मु कहवाई चाहे चाकरी क्षेत्र में विश्वस्तता नहीं सामाजिक जीवन विश्वस्त नहीं पारिवारिक जीवन विश्वस्त नहीं हाँ तो विश्वस्तता कौटी दाऊदंकर क्रंदन कौन प्रभु विश्वस्त लोक ह्रास पाउछंती एमितिका समय रे आमे प्रसंग नहीं कौन आमको विश्वस्त हेबार अछि पाठ पढ़ारे विश्वस्त एबे आमर पिला माने राति दिन पाठ पढ़ुछंती सत ना नहीं कौन डॉक्टर हेबा खेल घर नुहे माने जीवन गोटे स्वप्न से राति दिन एक करी न खाई न पी पाठ पढ़ला बेलू कौन हो पेपर लिखी जाए भाभी देखु केते दुखर कथा एबे पेपर के नहीं आसबो आर्मी वाला नहीं आसबो मंत्री मान कोठी जिबे बॉर्डर जगवा को जिबे एबे शिक्षा मंत्री कोठी जिबे बॉर्डर जगवा को जिबे और आर्मी पेपर नहीं करी आसबो माने भाभी देखंतु सामान्य पिला मानकर प्रश्न पत्र मते ठीक रे आनी पारु नांती एई थरर परीक्षा रे आउरी गोटे बड़ चमत्कार देखिलु कौन जो पिला परीक्षा भल लिखी तार खाता आरी का पाखे पलैछि भाभी देखंतु गोटे पिला भल कर खाता लिखी परीक्षा भल लिखी तार मझीर खाता काढ़ी लिखला खाता काढ़ी आउ गोटे खाता मिसी जाइछि ये छुआ कहूँ मोर मार्क कहीं कमिला देखा बोला पेपर मगैला प्रथम 2 पेज आर मझीर पेज गायब से कहला एटा तो मोर नहीं से आउरी काकू नहीं मार्कटा मैंने भाभी देखु आमर पिला मानकर भविष्य से तो केती खेला चाहूँ मैंने कहीं कहूँ यू विश्वस्त पिला माने बाहरिबा दरकार मोर प्रार्थना कौन यही सभारू आपण माने जोठी भी थिबे विश्वस्त थिबे छोट विषय विश्वस्त थिबे छोट दायित्व रे विश्वस्त थिबे प्रभु आपन को जो काम देइछंती सेठी विश्वस्त विश्वस्त मोर प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे सान सान पुओ छे माने विश्वस्त हेबा पई सिखबा अछि काहे कि हमर प्रभु विश्वस्त अटंती हमर प्रभु विश्वस्त अटंती आज प्रार्थना करिबा प्रभु मते साहाय्य करो मु विश्वस्त हेबा पई चाहे आपण देखिबे प्रथम कोरिन्थियो 12 पर्व 9 पद प्रथम कोरिन्थियो 12 पर्व 9 पद अपर जन को से आत्मा को द्वारा विश्वास हाँ आरोग्य करबा शक्ति हाँ ये कौन लिखा जाउछि अपर जन को से आत्मा को द्वारा विश्वास तमाने कौन विश्वास आत्मा दान अटे फेथ इज ए गिफ्ट फेथ इज ए गिफ्ट आउ से फेथ जो हमको दिया जाए से परिमाण अनुसार आम विश्वास करें देखो जिते लोग बोल समस्त विश्वास डिग्री अलग अलग के जनकर बहुत विश्वास थी आर के जनकर ठीक कम विश्वास थी
विश्वास पर बढ़े किंतु विश्वास गोटे कौन अटे दान अटे दान माने कौन जोटा आम रिसीव करि थाउ विश्वास गोटे दान आम प्राप्त करि थाउ आमको दिया जाय थाए एज ए गिफ्ट किंतु गलातिय 5 पर्व 22 पद गलातिय 5 पर्व 22 पद हाँ किंतु आत्मांकर फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता तापर 23 मध्य भद्रता विश्वस्तता हाँ मृदुता आत्मसंयम ए समस्त विरुद्ध कौन व्यवस्था नहीं कौन लिखा जाउछि आत्मांकर फल कौन अटे विश्वस्तता faith is a gift faithfulness is a fruit faith is a gift विश्वास कौन अटे दान अटे किंतु विश्वस्तता फल अटे विश्वस्त कौन अटे फल अटे जोटा आम भितर फलिबा पई पड़िबो केतले फली पारिबु से आत्मा आम भितर थिले आमे विश्वस्त ही पारिबु आज जगतर लोक माने विश्वस्त कहीं पारु ना केते बड़ शिक्षित हेले आम देखु बड़ बड़ ऑफिसर माने जमान दरमा मास को 80,000 90,000 थी 10,000 टंका लांच नेला बेले धरा पड़ुछंती मु भाबुची लांच तो नौच नौच 10 कोटी हेले नि धरा पड़ी थांतो तो इज्जत हेले थांता सत ना नहीं जणे हाँ उच्च पदस्थ अधिकारी सरकार अधिकारी 10 कोटी टंका लांच नेला बेले धरा पड़े 10 कोटी तो नेला बोली ए 10,000 टंका छि 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 कि लाज कथा कि लाज कथा एटा विश्वस्तता नहीं हाँ जो डिपार्टमेंट जीव से डिपार्टमेंट खोल रास्ता बनाउछंती रास्ता उद्घाटन पूर्व रास्ता खोली जाई ब्रिज उद्घाटन होगा पूर्व ब्रिज भांगी थाउची से पानी टंकी उद्घाटन करवा पूर्व से पानी टंकी भांगी जाई थाउची अरे की अवस्था मोर प्रिय भाई भौणी माने विश्वस्त कहीं मु कहूँ शुणु छोट हेली भी मन रखी था प्रार्थना करो प्रभु मु विश्वस्त होबार अच्छी आपण जीवन विश्वस्तता नर्स ही था विश्वस्त था आपन जो 3 घंटा नर्स काम करेंगे कि नहीं से पेसेंट पचार से दीदी कुआड़े गले नहीं कि देखिए ख्रिस्टियन दीदी मान को पचारती पेसेंट माने मु पचार तो से दीदी केतल आसबे कहीं से दीदी भिन्न से दीदी दया देखाए बाकी लोग कौन करती से गाय को इंजेक्शन देला भाया मारदे आम बहुत एक ख्रिस्टियन नर्स मैंने देवे जना भी पड़ब ना नर्स नहीं कि इंजेक्शन देले दीदी इंजेक्शन केतले दब दीदी बोले खोल कर बर्तिला बेलू दे सारे विश्वस्त पाठ पढ़ाइला बेलू विश्वस्त विश्वस्त आम सब मु सरकारी स्कूल रे पढ़ी विश्वस्त भाव पढ़े आम को आज आज कथा ही पार्छ आजिकल स्कूल खोला हो नहीं और देखिए दीर्घ वर्ष है कौटी स्कूल उद्घाटन होगा आम देखी ना कॉलेज उद्घाटन होगा देखी ना कि कौन उद्घाटन हो मद दुकान सत ना नहीं सरकार कौन कर मद दुकान गुड़ाक खोलुं कहीं से माने कही कौन बोली करी इलेक्शन लड़वा पूर्व आमर सरकार आसिले माँ भौणी माने मद सब बंद हो किए कही शिक्षा मंत्री तुमर विभागर कथा छाड़ी तुम्हें अबकारी विभागर कथा कहले हम कि आरी कौन कहते 300 यूनिट बिजली फ्री एबे सब करेन्ट बिल बेसी आसची सकाल जने आज्ञा दुखरे कांदुथिले आज्ञा मोर दुख को घर लोक बुझु नांती दिन जाक एसी लगाई थाउचंती ए मास रे करेन्ट बिल बेसी बापा माँ को कहूँ टिके कम यूज करो बोले गरम दिन रे बाबू तु कौन भावुचु करेन्ट बिल कम आसुची कि आ करेन्ट मत बड़ स्टाइल रे काटुछंती आजिकली केंति काटछंती 5 मिनट 2 मिनट 7 मिनट 10 मिनट कर दिन भितर केते काट दउछंती पूरा घंटे आम जानी भी पारनु करेन्ट काटुछंती बोली नले वर्षा नहीं पानी नहीं पवन नहीं कौन पे काटवार अछि
विश्वस्त नहीं कहवाई चाहे और अविश्वस्त मेडिकल कंपनी माने मेडिसिन बनाऊँ सब डुप्लिकेट मेडिसिन गुड़ाक ना मेडिसिन खाइले कहीं आम भल लगुना सुस्थ कहीं होनु गोटे पारासीटामोल खाइले तो ज्वर छाड़ूला ए 10टा खाइले कहीं ज्वर छाड़ू ना ताने डुप्लिकेटा से डुप्लिकेटा झाड़ा हेबा लोक हत ना नहीं झाड़ा औषध खाऊँ ORS भी पीऊँगी 2टा टेप खोला अच्छी आड़े ए टेप खोला सियाड़े तार टेप खोला 2 आड़ू पानी गली था विश्वस्त तो नहीं मुझे कहवाई चाहे आपण मान मोर प्रिय युवा युवती माने प्रिय कर्मचारी माने आज आमको प्रार्थना करबार अछि विश्वस्त होबार अछि एठू आमे जतले जीवु आ विशेष करी देश रे विश्वस्तता कहीं नहीं जे ख्रिस्टियान लोक अधिक मात्रा रे सरकारी चाकरी रे सेवा स्तर रे नहांती सेटा होची मूल कथा जदि रिपोर्ट आज दिया जीवो तबे एई रिपोर्ट दिया जीवो जे ख्रिस्टियान लोक माने बेसी डॉक्टर नहांती ख्रिस्टियान लोक माने बेसी इंजीनियर नहांती ख्रिस्टियान लोक माने बेसी टीचर नहांती ख्रिस्टियान लोक बेसी बैंक मैनेजर नहांती ख्रिस्टियान लोक बेसी पोस्टल डिपार्टमेंट नहांती ख्रिस्टियान लोक बेसी चाकरी रे नथिबारु अविश्वस्तता देखा जाउची कारण ख्रिस्टियान लोक ठारे विश्वस्तता देखा जाए कारण से जानी छी जे तार प्रभु विश्वस्त अटंती आज प्रार्थना करबा पुओ झियो माने पाठ पढ़िबो एमती पाठ पढ़िबो देशर सेवा करबा पई देशर उन्नति काम करबा पई जते बेले हमर आदिवासी लोक माने शिक्षित होई आसीबे तेबे हमर आदिवासी लोक उन्नत हेई परिबे ए मामूली छोटिया मोटिया काम रे रही जाओ ने कौन करूछु आशा दीदी तू अंगनबाड़ी मु होम गार्ड ते पिओनो ऊपर के जीव हाँ पाठ पढ़ब भल कर पढ़ब आ पाठ पढ़ला बेले मोबाइल धरब नहीं हाँ मोबाइल हूँ छात्र मानकर शत्रु जदि किसी नोट्स काढ़बार अच्छी किसी प्रोजेक्ट देखबार अच्छी जतिका देख तापर साइड कर फोपाड़ी दियो तेबे जीवन बड़ लोक पार हाँ हाथ उठाओ के डॉक्टर हम बोले 50टा हाथ उठब कि परिश्रम न कले डॉक्टर हम किए जे परिश्रम करब से डॉक्टर हम जे परिश्रम करब ना से कौन हम पेसेंट हम कौन हम जे परिश्रम करब से डॉक्टर हम जे परिश्रम करब ना से पेसेंट हम एतकी मोर पेसेंट ही से डॉक्टर ही पारब ना आम जतकी लोक अलसुआ माने कौन पेसेंट भल पाठ पढ़वा लोक डॉक्टर हम तेणु कठिन परिश्रमी हबार अच्छे आम आज प्रार्थना करबा ताहार प्रभु ताहाको कहले बेस उत्तम विश्वस्त दास तुम्हें अल्प विषय केते विषय अल्प विषय व्हाट एवर यू आर डूइंग छोट छोट विषय विश्वस्त हबार अच्छे विश्वस्त हबार अच्छे मंडली कहवा अच्छी ये पुओटा गोटे विश्वस्त पुओटा ए झीटा गोटे विश्वस्त आपको जो कम देव विश्वस्त भाव में देखिए लोक मान को जब 100 टंका देवे ए 100 टंका नियो चीनी टिके आउ से लंका गुंड कंचा मरीच आउ कौन आन अदा टिके आण बोल 100 टंका देवे ना नहीं से कौन कर 100 टंका नहीं कि सामान आन देवे पैसा देव नहीं हैगला कौन हैगला 100 टंका है लेखिकी देव गोटे कागज रे जी भी तुमको मार्केट पठेब कंचा लंका 10 टंका अदा 20 टंका बिलाती 30 टंका धनिया पत्र 5 टंका जहाँ भी लिखब तले लिखब टोटाल सर्वमोट लिखला पर 85 टंका है 85 टंका सहित 15 टंका फेराइबार अच्छी कहे विश्वस्तता जदि सेटा 105 टंका है सेटा भी लिखब और 5 टंका तुम्हें नेब ताकू कहे विश्वस्तता मंडली पैसा रखा देवे से घरे नौ से 500 टंका गाड़ी खर्च कर दे पर मिसाइबी तुम पैसा कि विश्वस्त होबार अच्छे समस्त कहवाई चाहे विश्वस्त प्रभु चाहूँगी आम विश्वस्त हेबु मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आज प्रार्थना करवा समस्ते विश्वस्त
ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ 20 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 20 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୟାଳୁତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କିଏ ପାଇପାରେ? କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କିଏ ପାଇପାରେ? ତାମାନେ ସବୁଠୁ ରେୟାରେଷ୍ଟ କମୋଡିଟି କ'ଣ? ଫେଥଫୁଲନେସ୍। ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ଜିନିଷ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ, ଭାରତରେ, ଆମ ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ଜିନିଷ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଯେପରି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବୁ? ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବୁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଭାଇମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କର ଆଗ ପଛ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କମ୍। ବେଳେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ମହିଳା ସମାଜରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ସମ୍ମିଳନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନଥିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିଏ? କୋଉଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିଏ? ଅଜ୍ଞାନ ଅପାଠୁଆ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କିଏ? ଆମର ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯିବ ଶୁଣିଲେ ଏମାନଙ୍କର। କେବେ? ନଭେମ୍ବର 24 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏବେ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଭଉଣୀ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? 2014ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ମାନେ ଦୁଇଟା ସମାନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଓହୋ। ଏବେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଓହୋ ରେ ବାବା, ତୁ ତୋର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କୁବା ଲୋକ, ତୋତେ କି ଜଣା ଏଇଟା ସବୁ? ସେ କ'ଣ କରୁ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ने कहा है तुम मुझे। ବାରେ ବା। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହିଁ କହିଲେ? ଗରମ ବେଶୀ ଅଛି, ପାଣି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରକମର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଗାଈକୁ ମା ବୋଲି କହିବେ। କାହାକୁ ମା? ନିଜର ମା କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଗାଈ ମା। ଠିକ ଅଛି, ଗାଈ ମା। ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛି? ନାଇଁ, 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେ ମା ନଥିବ। 14 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଇପାରିବ ବୋଲେ କେମିତି କେମିତି ରକମ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବି ହେଉନାହିଁ। କାଲି ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ପୁଣି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ବାପା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲଢ଼ୁ ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ମରିଗଲେ। କେବେ ମଲେ? ମରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, 1947 ପୂର୍ବରୁ ମରିଥିବେ ତାଙ୍କ ବାପା। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି 1950ରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଛନ୍ତି କେବେ? 1947 ପୂର୍ବରୁ। ଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି 1950ରେ। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡକାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:11। Revelation chapter 19 verse 11। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ, ତାର ଆରୋହୀଙ୍କର ନାମ
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ସେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ଯେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ? ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଥରେ ବସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଥିଲା, ଫିଜିକ୍ସ ଦିନ, ଫିଜିକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଥାଏ। ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝୁନଥିଲା କେତେଟା, ହେଲେ ବୁଝୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା କପି ଗୋଟେ। ଦେଖିଲି କ'ଣ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ବୁଝୁନାହିଁ ସେଇଟା ଏକା ସେ ଫିଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବା କଥା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା। ମୋର ଅସୁବିଧା ଜାଣି ତୁମେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗାଇ ଦେଇଛ, କହିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ିଲାରୁ ମୁଁ ବି କାଲି ଝରକାରେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ସେ ବାହାରେ ଭାରି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ସତ୍ୟବାଦୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାତି। ତାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇକରି କପି ଦେଲି। ସେ କପି ନ କରି ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାତି ଯାଉଛି ନା, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି, ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ଏଠି ଇଏ ମୁଁ ତ ଲେଖି ସାରିଲି, ତାକୁ ଦେଲି ଲେଖେ ବୋଲାରୁ ଝରକା ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାତି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଗାଉଥିଲୁ? ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗାଇଛି ମୋ ସ୍କୁଲରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ନୂଆ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ସନରେ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି? କପି କରିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, କପି କରି ପଛେ ଧରା ପଡ଼ିବି। କ'ଣ କରୁଛି? କପି କରବାଟା ଭେରାଇଟି କପି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏକ୍ଜାମ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚୁଟି, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲକେଟ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ମାନେ ସବୁ କାଢ଼ି କାନରେ ପିନ୍ଧିଲା, ସେଇଟା ସିଟି କୋଉଠି ଥିବ, କାଲି ଚିପ୍ ଫିପ୍ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ସବୁ କାଢ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ପେପର ଲିଖି ଯାଇଥାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଚେକ୍, ପାଣି ବୋଟଲ ନେବ ନାହିଁ, ସେ ଲେଖିବା ଖାତା ବି କେମିତି ଥିବ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମ ଲେଖା ସିଟ୍ଟା ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଥିବା, ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଛି। ପୁରା ଚେକ୍ କରି ପକାଇବେ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପୁରା ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଏତେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି? ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବା? ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଏଇଥର ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଥାନ୍ତି ନେଟ୍ରେ, ସିଓର ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଇଥାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ। ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ଘର କାମ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଶି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ, ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଅଙ୍କଲ ପେପର ଲିଖିଗଲା ଅଙ୍କଲ। ଅନେକ ପିଲା ତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଆଉ ଥରକୁ ପାସ୍ ହେବ। କାରଣ ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ, ଫେଲିୟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଫେଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଟା 4 କ୍ଲାସ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଲୋକ ଯଦି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, ତମେ ତ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛ, ସତ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ବୋଲିକରି ଡିପ୍ରେସନରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଦିଅ। ହୁଏତ ତୁମର ପରିଶ୍ରମରେ କେଉଁଠି କମ୍ ଟିକେ ହେଇପାରେ, ନାଇଁ କି କେଉଁ ପେପର ତୁମର ୱିକ୍ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେଲ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଇଛ, ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଖାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତିକି ଖାଇପାରିବ ସେତିକି ନେବ। ତମ ଥାଳିର, ତମ ପ୍ଲେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିବ
ନାଇଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଡ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ହେବା ପାଇଁ 120 ଦିନ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଧାନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? 120 ଦିନ ଲାଗେ। ଆମେ 120 ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫେଥଫୁଲ୍ ପିପଲ୍, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଷୟରେ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରଖିବା, ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। କାରଣ ଆଜି ଦେଶରେ ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ରାଜ୍ୟରେ, ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ ତାର 21-22। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ, ଏଫେସିଆନ୍ସ ଚାପ୍ଟର 6 verse 21 and 22। हाँ अर्थात हाँ हाँ से निमंते प्रिय भ्राता प्रभु को कार्य विश्वस्त सेवक जे तुखी को हाँ से तुमको समस्त विषय जनइबे ए उद्देश्य मुझे तुम निकट को पठेली। हाँ आश्वास प्राप्त हुए। देखु पाउलों पाखे गुड़े लोक अच्छा, किंतु से जनकर ना नहीं कहते कौन? प्रिय भ्राता और प्रभु कार्य विश्वस्त सेवक तुखिक। तुखिक विषय में कौन जानी कि मु तो तुखिक विषय बेस किसी जानी ना, कि तुखिक विषय लिखला बेलू साधु पाल गोटे लाइन लिखुंट से विश्वस्त। दैट इज एनफ। मोर ना सहित जदि विश्वस्त लगिगला, एबे मुझे सेवा करुच्ची। काली मुझी केते दूर थी है राति जर्नी करके मु पहुँचली। एते दिन राति एक करी प्रचार कर बुलूची। जदि प्रभु से दिन मत कहे रे दुष्ट अलस दास, मोर सेवा नष्ट, नरक को जीवाटा स्पष्ट। सेवा नष्ट, नरक जीवा स्पष्ट। कारण से प्रभु को राज्य को जीवन है से। जदि प्रभु कहे बेस उत्तम विश्वस्त दास भीतर को आस, एति जदि कहीदेले मोर सेवा सफल हो गला। सेवा सफल। देखो तो तुखिक विषय बेसी लेखा हो नहीं, कि कौन लिखुंट पाउल तांको विषय लिखवा समय मो पाखरे जड़े लोक अच्छा, नाम तुखिक, आउ से सेवारे विश्वस्त अटंती। भावी देखु आज आमर देश में विश्वस्त लोक मान दरकार अच्छी। विश्वस्त आईएएस ऑफिसर, विश्वस्त डॉक्टर, विश्वस्त टीचर, विश्वस्त प्रोफेसर, विश्वस्त लेक्चरर, विश्वस्त पॉलिट विभाग रहा लोक, विश्वस्त नर्स। हाँ एवं मुझे देखुली गोटे मेडिकल खोलिला से 24 ना 42 ना केते जन डुप्लिकेट नर्स मान अच्छा। मान भाभी देखु जाली सर्टिफिकेट दे कौन जदि एमती भाव नर्स आसबे पेसेंट केमती हम भाभी देखु। मु तो से दिन भावुली जो जड़े कहले जे नवेम्बर 24 भारतर स्वाधीनता दिवस बोलार मु जानी से स्टूडेंट मान अवस्था केमती थी। जदि टीचर जदि एतकी ज्ञानीटा थी कहले स्टूडेंट मान तो महाज्ञानी थे ना नहीं, महाज्ञानी थे। मोर प्रिय भाई भाई माने आमर ज्ञान अभाव हम अलग विषय, किंतु टीचर कौन हबार अच्छी से सुशिक्षित होगा दरकार, से वेल ट्रेन्ड होगा दरकार, से एजुकेटेड होगा दरकार। ये कौन बोली कहते पाउल जे मो पाखरे जड़े लोक अच्छा, नाम हूँ तुखिक एंड ही इज ए फेथफुल सर्वेंट। से विश्वस्त लोक अटंती। हालेलुया। आम विषय में कहतु गोटे गाँव गोटे झील आसी
ମାମୁଲି ଝିଅ ଦୁଷବା ପାଇଁ ଖେଣଗା ମେଣଗା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କେମିତି ଝିଅ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଝିଅ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଝିଅ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜଣକ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାର, ଆମେ ଭଡ଼ା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ। ଆମ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, କିଚେନ୍ ଏକା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଘରର ସବୁ ଚାବି ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ। ତାଙ୍କର ସୁନା ଗଦା ଗଦା ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଖାଲି ଥିବାର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଜାଗା ଖାଲି, ରୁମ୍ ସବୁ ଖୋଲା, ହେଠି ଯାଉଛୁ ହେଲା ଚାଲ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ଯିବେ, 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେ ଦୋକାନବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ 450 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ। 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ, କେତେ ଫେରାଇବା କଥା? 50 ଫେରାଇବା କଥା। ସେ 450 ଫେରାଇବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନ କହିକି ଧୀରେ ନାଇଁ ଭାଇନା ବୋଲବା ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲି, ଏପୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲି, ତାକୁ ପଚାରିଲି କେଜି କେତେ? ସେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କମିବ ନାହିଁ କି? ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବେଶୀ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ ହେଲା। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଅଛି, ନେବ ତ ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ କମିଲେ, କମିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ କେତେ ରେଟ୍? ଏଠୁ ଆସୁଛି, ସେଠୁ ଆସୁଛି, ଅମୁକୁ ଆସୁଛି, ଗୁଦାମରୁ ଆସୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଦୁନିଆ ଷ୍ଟୋରି କହିକି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ସେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ 50 ଟଙ୍କାର ଦିଅ। 50 ଟଙ୍କାର ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ 100 ଦେଲି, ସେ ମୋତେ 450 ଟଙ୍କା ଦେଲା ହେଲା। 450, ମୋତେ ବି ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା କଥା? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭାବ ଜାଣିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗଡ୍, ଓ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି କ'ଣ କରିବା କଥା? ଧରି କରି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ, ଶୁଣା ଶୁଣି ନାହିଁ, ସିଧା ଯାଅ ବୋଲଛି ମୋତେ ସେ। ପଇସା ଦେଲ, ଦେଲି, ସାମାନ ତୁମେ ଯାଅ। ନାଇଁ ଭାଇ ଶୁଣ, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବିଚାର କର, ଶୁଣ। ମୁଁ ପାଟି କଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ତୁମେ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା କଥା, ତୁମେ 450 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଫେରାଇଲ? ଏତିକି କୋଉ ଦୋକାନରୁ ବାହାରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେ। ଡେଇଁ କରି ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ମୋର ବେପାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। ବେପାର ଆରମ୍ଭରେ ଆଗ ମୋର 450 ଲାସ୍। ସେ କହୁଛି 2ଟା ଏପୁଲ ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଏପୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ, ତୋର ତ ଯାହା ଦିଆ ନିଆ ହେଇଗଲାଣି। 50 ଟଙ୍କାର ଏପୁଲ ଦେଲୁ, 50 ଟଙ୍କା ନେଲୁ, ବଳକା ପଇସା ତୁ ଧର। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାଲିର ଟେଷ୍ଟ ଆଜିର ଟେଷ୍ଟିମନି। ହାଲେଲୁୟା, କାଲିର ଟେଷ୍ଟ ଆଜିର ଟେଷ୍ଟିମନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କୋଉଠି ଯାଇଛି? ଛାତ୍ର ସଭା ନାହିଁ, ଛାତ୍ରୀ ସଭା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ପାଳକ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଯୋସେଫ କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ତାର ହାବ ଭାବ ଠିକ ନାହିଁ। ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସେ ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକକୁ ଏ ତୁ ସେଠି କାମ କରେ, ତୁ ସେଠି କାମ କରେ, ତୁ ସେଠି କାମ କରେ, ସବୁକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଯୋସେଫ ଛଡ଼ା କିଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋସେଫକୁ କ'ଣ କଲା? ସବୁଦିନ ନାଇଁ ବୋଲୁଛି ପରା, ଆଜି ତାକୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋସେଫ କ'ଣ କଲେ? ଡିଆଁ ମାରି ପଳେଇଲେ। ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଧରି ପକାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲୁଙ୍ଗି ଗଲେ ଯାଉ, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମୋର ଥାଉ। ସେ ଧରି ପକାଇଛି ତାକୁ। ଭୁଲ ନ କରି ଜେଲରେ 2 ବର୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯୋସେଫ କେମିତି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ କି ଆମେ ପାଇପାରିବା? ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ଥିବେ, କେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି, କେତେ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି କରି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆକା। ଏଇଟା ଝିଅମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସାନ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ପୁଅମାନେ ତ ସତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବୋକା ଭଳିଆ ସବୁ ବୁକୁଣି ସେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁଣ୍ଡେଇବେ ତାକୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରୁଛି, ଅଙ୍କଲ
झील मान को देखा पाप कि अंकल बोलला मुझे कहली पाप नाई से कहला यस कर कहली बाबू मोर कहवाटा सरी ना अधा कही कहीं खुशी हो मुझे कहली देखवाटा पाप नाई कि लेउटिक देखवाटा पाप अटे झील मैंने पुओ मान जाऊँ देखीदेल हाँ गल बस से गला लेउटी कर पाप आखि तो बंद कर जाइए मैंने ना सत ना नहीं झील मान तुम जाऊ गोटे पुओ को देखीदेव आखि बंद कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस रक्त जय जय बोले सीधा जाकर गाତରେ पड़ब खुंट ढुकाइब सुंड पाखे सामना सामनी सत ना नहीं आखि बंद नहीं आखि देखबार अच्छी केमती अनाइबार अच्छे शिखबार अच्छे सत ना नहीं आमको कौन अच्छी विश्वस्त सबु क्षेत्र में आमको विश्वस्त आप मस्त खोलतु देखिए आईब पुस्तक 31 पर्व 1 पद जॉब चैप्टर 31 वर्स 1 आईब 31:1 मु अपना चक्षु संगे नियम कली तेबे तेबे मु युवती प्रति मरी जीवा कथा ना नहीं के कौच आयुब कौन कहते मु युवती प्रति किपरि अनाइबी आयुब युवा लोक कि हाँ आयुब 1 पर्व 2 पद पढ़ तो आयुब 1 पर्व तार 2 पद जॉब चैप्टर 1 वर्स 2 हाँ पुणी तार 7 पुत्र केतटा छुआ तार सर्वमोट 10टा 10टा को आमर कौन कहे सौरा भाषा गलजी गलजी हाँ 10टा का तो मुझे जानची हाँ कौन कहे गलजी तार 10टा छुआ हवी देखो तो 10टा छुआर बापा से कौन कौच मु झील मान को केमती अनाइबी एटा को कहे विश्वस्तता आमर बुढ़ा मने नातने नातने को नातने नहीं केमती अनाइबार अच्छी हाँ विश्वस्त से कौन कहते पाउल कहते मो पाखे जड़े लोक अच्छी ता नाम तुखिक आउ से जड़े माने भाभी देखो तू तुखिक विषय बाइबल में बेसी देखुनु बाकी ना गुड़ाक बारंबार आसूची किंतु यही नाम को देखो कौन बोली कहते विश्वस्त आप देखिए फिलिपियो तार 2 पर्व फिलिपियो 2 पर्व 19-23 फिलिपियो 2 19-23 किंतु किंतु मु तुम मान को निकट को तिमोथी को शीघ्र पठाइबी बोली प्रभु जीशु भरोसा करुअछि हाँ तुम मान विषय जानी उत्साहित हेबी हाँ कारण जे तुम मान विषय प्रकृत में मनोयोग करिबो एपरि समभावापन्न लोक तांको बिना मो निकट आउ कहीं नहीं हाँ तेणु समस्ते जीशु ख्रीष्ट विषय चेष्टा न करी स्वार्थ चेष्टा करती से जे परीक्षा सिद्ध लोक या तुम मैंने जान पुत्र पितार सेवा कला परी से तो सुसमाचार कार्य सेवा करथिले अतएव मो प्रति कौन घटिबो हाँ हाँ से कौन कहते मो पाखरे गोटे परीक्षा सिद्ध लोक अच्छा क्यों लिखा देखो से जड़े परीक्षा सिद्ध लोक माने तिमोथी इज ए वेल टेस्टेड पर्सन माने तांको सबु दिगरे परीक्षा कला परे से परीक्षा सिद्ध विश्वस्त देखा जाइछन्ति से सब विषय परीक्षा करथिबे आगु दायित्व देले केंती करिवो पैसा देले केंती करिवो समय विषय धारणा कौन आमे समय आमे कौ क्षेत्र विश्वस्त होबार अच्छी टाइम टैलेंट ट्रेजर 3टा विषय टी हाँ आमे कौटी विश्वस्त अच्छी टाइम ट्रेजर आउ टैलेंट
माने आमर समय विश्वस्त होबार अच्छी आमको प्रभु जो धन देइछन्ति विश्वस्त होबार अच्छी आमको जो ज्ञान बा दक्षता देइछन्ति आमे विश्वस्त होबार अच्छी विश्वस्त होबा दरकार अनेक पिला माने सूर्य उदय देखु नांती आजिकली लास्ट टाइम सूर्य उदय केबे देखिथिलो केटा पिला तो 9टार उठबे किए 10टार उठबो नाइ कि हमर हिंदी रे अछि ना नहीं जब जागो तब सवेरा बोले कौन तुम जत उठब से बेले सकाल हेबा थोड़े गोटे छुआ को पचारली धान देखिचु से कहूँ सेटा कौन सेटा कौन से धान केबे देखी से चाउल देखी मु थे गोटे वर्कशॉप रे जाइली उत्कल यूनिवर्सिटी बहुत वर्ष तलर कथा एटा 94 आडर कथा 94 आड़े गोटे वर्कशॉप थाए उत्कल यूनिवर्सिटी मुझे जाइली सेठी गोटे प्रोफेसर गोटे पुआटा से बुलू थाए ताको मु पचारली बाबू टिके आसे देखबार ज्ञान केते अछि पचारली बाबू गाई केमिति क्षीर दिए से कहूँ अंकल एटा गोटे सिंपल कथा पचारले अंकल पैकेट रे दिए बोलछि से गाई केमिति क्षीर दिए पैकेट कारण से केबे क्षीर दुहिबाटा देखी नहीं जा देखी ओम्फेड क्षीर देखी प्रगति देखी विशाखा देखी से कौटा देखी ए गुड़ाक देखी से कह अंकल एटा गोटे प्रश्न के अंकल सिंपल कथा गाई पैकेट रे क्षीर दिए बोला मुझे कहल वाह रे वाह तो निश्चय बड़ हेले कौन हबू वैज्ञानिक गोटे हेबू सब गाई माने से छुआटा निश्चय ज्ञानी हेबो ज्ञानी हेबो एबे गोटे मीटिंग रे जाइतिलु ए बेज मु पिंचे ना नहीं मो स्त्री भी पिंदी छोट पिला पलि आसला आसिक देखला हैं एटा कोटी दउछ एटा मते देई ना दी तो